Las dangas dungal dimba shebe kapsura. Da dungal dimba dila namba shi yores. Da namba shi di dine midakba dungalwa tongba dameba se namba shi dire. Da di namba shi di yungoye gimsen karesla na namgyu nga dungal dimba la chinji lodo tagi wara. Da chinji lodo tagi kaso nga namgyu nga nilingi pumpo le mingni midangwa la tsangwara sin, midakba la tabar sin, dungal la dewar sin, 다음에 발라 다두지 어디다 보더니 동al 된 발라 lokbar shobbe lokshu shido 되네 된다 디 독초라 되네 동al 된바 시디 가서 되네 독초 동al 된바 넘버 시 거네 신고 그래스 So now we are teaching on Y the estamos first hablando acerca de la noble truth, which is primera the noble truth of verdad suffering. noble, que es And which la I verdad said del there is sufrimiento. Y como dije, four aspects of it, este which are contiene cuatro aspectos, impermanence, que es la no, impermanencia, el impermanence, sufrimiento, la impermanence, vacuidad y la suffering, ausencia de un and yo. emptiness and selflessness. And the reason why Y we la have razón four del por qué aspects tenemos is cuatro aspectos acerca de usually la as an noble ordinary verdad being, del we have sufrimiento wrong es view. porque como We los view seres comunes our tenemos the skandha of puntos de vista erróneos, klesha, the tenemos el never-ending escándalo de los pumpo, kleshas, el in a Nyerle wrong way. y And Pumpo. and we think we have these four mistake. Y ya que tenemos estos Thinking of cuatro, mistaken, estas we formas de think pensar something erróneas, impure is nos pure. aferramos We a lo think que algo something sea puro, which y is aunque suffering sea impuro, algo as a que es de happiness, naturaleza and sufriente, then we aunque think something es sufrimiento, selflessness, algo there's a self and so que forth. pensamos que Therefore, no es since there vacío are cuando lo es, four y way of también viewing algo it, que está ausente de un yo, pero wrongly, pensamos and que for the no, entity que of no that lo es de esta four manera. wrong views, we Debido a have four estos cuatro aspects, which puntos are de vista erróneos, tenemos impermanence, los aspectos de la suffering, impermanencia, emptiness, el and sufrimiento, selflessness. la vacuidad y la ausencia del yo. hola Para eso tenemos estos cuatro aspectos 다 데르베 de 되네 enseñanzas. 넘버 시디 당보 되네 미다바 시나 되네 동al 시그레 송라 디인데 되네 상계기 도나라야 송여레 강 미다바데 동al와 오송레 디인데 미다바라 되네 동al 시그레스디 미다바 임바 김센지 제네 동al 시그레 송레 So as I said Y como lo earlier, dije the order of anteriormente, la this orden first, de the estos, impermanence is primero taught, la and then suffering and impermanencia, so después forth. el The reason is sufrimiento, I la said earlier, vacuidad y la if ausencia you de un know yo. impermanence well, Si then you conocemos will lo que es naturally know la suffering. impermanencia, As conoceremos lo que es el Buddha also sufrimiento, y taught el in the Buda sutra, lo he said, dijo en los whatever sutras, is impermanent, sea that is lo suffering. que es impermanente es de hola sufrimiento. 디인데 강 미다바데 동alwa 인송에디 디가서 동al데다 가 다기 시바네 동al라 숨여라 동al기 동al 기르에 동al 켜바데 동al 숨여레 디 나네 드니 동al기 동al데 하장을 아바레 드니 심진 탐 준저 연시 생이라 디 드니 기르에 동al데 야 드니 데레 때서 타와레 디 히네 양 드니 기르에 동al데 야 가도 하고도 사지기 대와지 상마 기르어도 가서 동al도 쓰르기도 디인데 드니 기르에 동al데 야 가도 하고요래 자 간속이 시에 맞추어야 돼 그러려면 켜바지기 동al데래 어디인데 켜바지기 동al데 시에라 미다 버시는 거래서 So when Buddha said that, when he Cuando el said, Buda lo dijo, whatever is impermanence, that's suffering, what he lo que meant es, lo is que es that, of impermanente course, es as de I said sufrimiento, el earlier, Buda lo dijo there are así. three kinds of suffering, which Esto are the apunta como suffering, a lo que dije suffering anteriormente. of Hay tres change, tipos de and suffering of sufrimiento all del progressive sufrimiento, el suffering. sufrimiento del And cambio, el the most sufrimiento que lo pervade gross todo. level of suffering Y el is called the sufrimiento purpose más suffering, burdo es and el that is primero, el understood sufrimiento by del everyone sufrimiento, y lo very easily. entendemos todos We can fácilmente. understand very easily suffering as a suffering. And then when we say Y al suffering of hablar acerca change, del that sufrimiento is del also cambio, a little subtle esto than es the un first poquito one, but más still this is something that sutil can que be el understood primero, by pero us. también lo For podemos example, entender. whenever Por our ejemplo, contaminated happiness is cuando changing into esta suffering, then felicidad we can contaminada experience cambia en the suffering. sufrimiento, So this is experimentamos el also sufrimiento. understandable Eso lo quite entendemos easily. And the fácilmente. suffering that we Y el cannot understand último, in an easy el que way no podemos is what we entender call in the fácilmente es all el pervasive suffering. sufrimiento que le pervade todo. Suffering. So therefore, when Buddha said, Así que cuando el whatever is Buda dijo, impermanent, that is sea suffering, todo lo means que es he impermanente actually meant es the last one, which sufrimiento, we call y él all pervasive apuntaba suffering. al And that is what we último, have to o understand. sea, el sufrimiento que lo pervade todo y que es de una naturaleza sutil. 디인데 켜바지기 동al 세디다 미다 버시나 켜바지기 동al 싱그레 송레 디인데 강 미다바데 동al와 인송 디인데 유제 탐제 미다바 사제 탐제 동al와 스네 다가다기 책이 지나 송도 강 두제 임바데 미다바레 강 미다바 임바데 동al와레스
So therefore, if we Así can que, understand the impermanent si nature podemos of this entender la realm, then impermanencia, la it will naturaleza be impermanente easy de for todas us las to cosas, sería understand más that feliz the el all perfect entender que suffering. lo That's why que they es said in Buddha, el when he sufrimiento taught que lo what is pervade called todo. Por the eso es que four truths of el Buddha's Buda dijo teaching, en and they sus said whatever enseñanzas, is todo compounded, lo que es compuesto, whatever is compounded, that is impermanent. esto es impermanente. Whatever is contaminated, Todo that lo is que está suffering. contaminado, eso es sufrimiento. Hola. Tiene de caso de Trishi Mamboyore. Tuje tumje midabare. Dene gang midaba tumje dungalware. So de caso da. Chidang tuje tumje midaba imba. Ready. Ine mida tuje tumje midaba saje tumje dungalwa se de caso. Tuje tumje midaba himba tumje dungalwa ilana. Tene yang ato sangi ki kudan sangi ki ene kusum tuk deso yang sangi ki namkendang deso yang dine midaba tarawa. Dine midaba ina di thangma yang dungali imba thalgirawa. Sangi ki suku deso yang midaba rawa. Dine di thangma dungali imba thalgirawa. Dine dagwe nichu ki jikden yara. Dagwe ene shingkang dan deso yang. Oye, karo reso. Lasso. Dagwe dine shingkang deso yang dungali imba thalgirawa. Dine inu kasada 이 가르려면 네 가서 되니 뒤지에 써야 됩니다. 봐서야 돼. 지당 뒤지에 됩니다. 봐라 고야요 말해서. Lasso. 네 가서 뒤지에 되니 레닝이 뒤지에 뒤지에라 고고 그래서. 네 가서 미다 봐야 지당 기직 집에 미다 봐도나 고고 말해. 되니 레닝이 왕기 집입니다. 봐라 고고 그래서. 근데 성도와 So something that we should Algo understand que here, tenemos the que important entender point is aquí, that un when we punto say importante, all compounded things todas las are cosas que son impermanent and compuestas all son de that is naturaleza transitoria y contaminated todo is lo que suffering. está contaminado es de Then if you naturaleza ask, del does that mean sufrimiento. all the Quiere decir que compounded todas things las are cosas the suffering? compuestas Then son answer is no. naturaleza, no. Because, for example, Por ejemplo, the Rupakaya form of la Buddha forma and Rupakaya del all the Buda pure y realm, todos you know, los we call the ámbitos pure world puros, and the pure container and los contained. reinos These puros, are also what we call the compounded things, but they son are not cosas suffering. compuestas, pero no And son so the sufrimiento. definition here Así is que whatever lo que is significa que es que conditioned sea lo que está by the condicionado klesha and por los karma, kleshas y that los is suffering. karmas, esto es Whatever sufrimiento. is conditioned by Todo the lo que está condicionado yes, that what is compounded by the y, karma and klesha, o that is compuesto the kind of debido al karma y definition el of klesha, here esa es la when we say definición the compounded things are suffering. When de lo que if you decimos know que things todas las cosas as compuestas son sufrimiento, a impermanent, they use esto suffering. It means this is a se definition here lleva of la definición. impermanent. Hola. Tiene de 네 가서 강 뒤지에 임바디 미다바 인시베 뒤지디 레닝이 뒤지에 봐라 고고 그래. Tene lenyingi dui jebe midabade thangma tene gang midabade dungalwa yinsidi lenyingi wangi chigbi midabade thangma dungalwa res. So we should understand here. Deberíamos de when Buddha entender said, entonces whatever aquí is que impermanent, that lo is que es suffering. impermanente es Means sufrimiento. anything or Quiere everything decir que that todo lo que is está conditioned by condicionado the por power of por el poder de los klesha and kleshas y el karma. and these things are Y all estas nothing but cosas suffering. no son nada más que Tene sufrimiento. jidi gaso tene kab dela dungal sayadi garre lamna shawang leda nyomong be shawang dela tene dungal gogo are. So in this content, Dentro de este the meaning of contexto, suffering el is significado del something that is sufrimiento es under algo the que power está of bajo el others, poder which de means otros. under the O power of sea, klesha el and poder karma. del klesha o de los kleshas y el Di karma. gaso tene kyabadi jigi dungal sayadi sorwa chibula lagwa amare. Ngaso nyilengi phumbo khurang dungal rawa. Nyilengi phumbo khurang dungal resi nyilengi phumbo di lenyingi wangi kigo are lenyingi wangi chigdogo are. Diyan zantene kewa dan chigwa niga lenyingi shawang rawa. Diyan zantene di dungal wa res. Diyan zantene di gaso dungal wa res sayadi garasana. Dini kawar jawe ne ima imba. Hii kyo jawe ne imba dala dungal sigo res. Indim So, pingo mare. so here when we say Y suffering, al it doesn't decir aquí necessarily mean the sufrimiento feeling no of suffering. significa el Because as I said, sentimiento o lo que sentimos al sufrir, the skandhas porque or the los aggregate skandhas self, o that los which is Nirlenki agregados, Pumbo, hablando that del is Nyerlenki of klesha Pumpo, los itself agregados de los is kleshas, suffering.
because de por its sí name, son it was sufrimiento, produced porque by fueron karma and klesha, producidos and por also will karma y be por los ceased kleshas, by the y karma and cesarán por klesha. los kleshas y, Therefore, y el whatever karma. under Así the que power of klesha sea and lo que está karma bajo el is what we poder de call los kleshas y el karma, suffering. es lo que Therefore, llamamos here it sufrimiento. doesn't necessarily mean that suffering Por is ello que el something that we feel sufrimiento as no tiene que unhappiness. ver So solamente con lo que anyway, sentimos anything como that algo doesn't que nos make us causa feel sufrimiento happy or o that doesn't infelicidad. please you is what we call the Así que suffering no here. quiere decir algo que And then no te anything that complace, we no es lo renounce from is sufrimiento. what we call the suffering. Hola, 딘자들이 딘자들이 먼저 군기 미기도 저기 송도 계신 직비 최저인비 지는 미다바인 파관하는 무슨 버저베시는 등을와인 송. 이것은 등을 써야 되다래. 파관하는 무슨 버저베들라 등을 고고 그래스. 근데 파관하는 게 시그나 이 교회 내서 쓰고 있다. 등을 쓰고 그래서. 남기가서 켜버지지 등을 파고에 또 그래서로. 배나 파고 켜버지지 등을 집어 수수 교육이 또 두고 말에 파고에 또 그래. 간데를 남는 거라서더니 부냥마치 락thực 샤거나. 락thực 샤나 서로 두고 말해 가서. 근데 집어 수수 교육이 켜버지지 등을 내려버려요. 손에 집어 수수 교육라. 근데 부디 민나는 성나 산에서 두고 말아. 근데 파관 나라 뒤에다가 동그래 성으로 켜버지지 등어디. 뒤에서는 파관 넘기 시그나 이 교회 내 인상 저 등을 라버려요. 먼저 이 교회 내에서 통투고 말아. 이 교회 내 레디 이네 간속이 이 교회 내에서 통투고 말아. 제단들이 파관 넘는 믿음 버져버지 등을 와 인사디. 파관 넘기 시그나 신도 이 교회 내 인다. 내 인바 인상 저라 두지기 등을 라버려요. 파관은 미tum벌 제발와 미tum벌 성서 미뚝벌 성서 믿음 버져봐 성도 이게 두지기. 미tum기 들어가. 믿음 봐. 진짜 네가 그래서 파관 넘기 시그나 이 교회 내 인바 됐어. 그거 알아다. 되셔야지. That's 하고 나서 so omniscient El omnisciente the Mikio 10th Karmapa Dorje, el says, octavo Karmapa, dijo since que this is something that is arising and in the nature of ya que life es algo que continues, surge de la that's what naturaleza we call the de impermanent. algo que And surge y since this también is something cesa, that is o sea, impermanente, not in y harmonious que with the no Arya está being, en hence it concordancia is con called los seres the nobles, suffering. se le llama So what it sufrimiento. meant here Y a lo is that que apunta esto es que for ordinary lo que él beings quería like decir es us, que para nosotros los it's very seres difficult for us to comunes como understand or nosotros, realize es muy all difícil pervasive llegar a suffering is entender y suffering. reconocer And therefore, the being lo que of es Arya, it's very sufrimiento. Y relevant. para They una can persona understand and they can un feel it ser que es very noble, easily. And fácilmente then, lo pueden that's why reconocer. the omniscient Por Mikyo-dorje eso el said, omnisciente Mikio Dorje dijo, since it is ya que not in harmonious with the Arya no beings, está it en is suffering. concordancia For con los example, seres in image nobles, el that is used to sufrimiento, illustrate the all pervasive suffering is y nos da una hair. For ilustración. La example, ilustración if es you have una hair hebra on your palm, del you pelo. don't feel any uncomfortable there. Si tienes una And hebra that de if you put the cabello, lo same pones piece of sobre hair la into your palma de tu mano, eye, no lo and you think sientes nobody nada. have to say Pero si lo tienes, lo there's a pones piece of hair in your sobre eye, you can tu feel very ojo, strongly eh, uncomfortable and disturbing there. inmediatamente ya So vas a in the sentir like algo way, incómodo. No tienes que pensarlo dos veces. ordinary Por beings, eso, para los seres all comunes, pervasive suffering is like having a piece of el hair on your sufrimiento que lo palm, pervade todo es and for como the tener Arya beings or noble una hebra de beings, cabello sobre tu the palma. Y all para los pervasive seres suffering is like nobles, having the piece of el hair in your sufrimiento que eyes. lo So that's why pervade todo Mikyo-dorje says, es since como it is una hebra in the de nature cabello of sobre tu ojo, dentro de tu arising ojo. and Por eso, ceasing, it is ya que lo impermanent, que and since it surge is in the nature of y disharmony cesa with the Arya y es being, it is impermanente, suffering. no está en concordancia Hola. con los seres nobles y por eso es sufrimiento. 이 가서 되는 가서 sakje nilengi phungpodi 이 교회 내 이비 김생 거르래라나 되는 가서 sakje nilengi phungpodi 계획 제수 타마시고 그러 당가서 도와리두기 내 가와 깨네 깨월렘에 타마디 시고 그러 진이 계획 타마치 소라 말에 깨와 탐제 치외 타진래 저는 깨와 탐제 치외 타진이 버디 이 교회는 들어 And then the reason, Y one la reason why razón, una de we ellas, call this del por qué aggregate le of llamamos a estos the agregados disseminated aggregate of the contaminados, los klesha is agregados something contaminados de los something kleshas, that we should renounce from es is algo because y que at the tenemos que end renunciar of a the birth, esto, es porque, which is the starting of our skanda, the end of that is death. o As sea, long as you are
being born in Mientras que samsara, naces en it el doesn't matter samsara, which no realm, any importa realm en exists qué samsara, reino the llegas end a of your birth nacer, is there. en el, And so en that's el why samsara, it is called something that we el final think de tu about it. It is nacimiento something that is invisible existe. to us, but that is No it es is something algo that que se nos makes us sad, explica, and pero then es algo something that we should be renouncing from. que tenemos que renunciar. Hola. Sí, Este 맞아. final de 대신 nuestro 미다바. nacimiento sea 세 donde 미다바리 lleguemos a 드니 renacer en el 미다바라고 samsara. 하다 미다바 참은이여라. 다 미다바라고 하던 것도 된다. 기회 치마. 기회 타면 치와래 해야 돼. 미다라고 알아. So when we Al say hablar de la all things are impermanencia, y impermanent, decir que todas las cosas son and there are two impermanentes, different todas las kinds of cosas compuestas son impermanence, the gross level impermanentes, and the subtle level. hay dos And tipos we de say impermanencia, la the impermanencia end burda of y the la sutil. birth El is final the example of the de nuestro nacimiento es un gross level ejemplo impermanence. de la impermanencia que es burda. 네네. 근데 나도 단다다 단다 가라서 선보 내가라 미세디 간디 내단 기보 연양. 근데 타마 시고 그래서 시외내서도 예버려 시와 임바다 남지 참여바 임베 수디. 아니 내수 14고 전에 삼르다나. 근데 셈 교나나 연구도 이 가르래라나 선바디 시외 미다바디기 선바 동안 임바디더니 로이도 선벌지고 그래서 시월에 손을 맞다는 단다 선배 내가 볼 동안에 임바고 두고미도 시외 태진 임바디더니 14부에 삼르다나 다다더니 선배 내가 볼 가지 기보 연애하더니 셈 교나나 자기도 어디에다 되니 시외 미다바 삼르다나 땅와라 되니 애니 시외 미다바 디기 선바디 켜바디지기 동안에 임바디 넘긴 가서 서두고 말해 시외 미다바디더니 14부에 삼르다나 선배 내가 볼양 기교에 내서도 통고도 어디 인자들이 이 가르라면 쳐봐주기 동안 라파 통과를 해서 네가서 So it is said that Y se dice que how we can experience ¿cómo podemos the gross level experimentar of the este nivel burdo suffering is that, for del example, el sufrimiento que lo when we pervade todo? Por are living a ejemplo, perfect life estamos viviendo, and we feel tenemos una very vida happy, muy we have no problem at contenta, all. una vida casi But if we perfecta, think about the y death, no pensamos, and pero si then pensamos if acerca we think de about the la definite muerte, death and en la also muerte definitiva, undefinite time of the death, you y never know este momento it's definite indefinido, that you're going to die, impredecible but de you la don't know when muerte, y you're going to sabemos die. cuándo vamos It's undefinite a time morir, of the pero no death. sabemos en qué Then momento, it brings you some kind of sadness nos about your trae life, no matter algún sentido, un how tipo happy you are, how de happy life you are infelicidad o living. digamos de And then tristeza if you don't pensarte que think vamos a about the morir. death at Si no all, pensamos then acerca you're just feeling de happy with that. But when de you la think muerte, about entonces the te definite permaneces death feliz. coming and then undefinite time of the Pero death, si you never know, piensas then que it makes you en algún momento la makes muerte us llegará, feel the sadness. And that y is eso actually said no sabes cuándo, te va a thinking dar about un the death in a sentimiento de very tristeza. concise way Y, is the y way of y making us pensarlo experience the así, de esa gross level manera, of what we call es la forma en que podemos the experimentar all-pervasive este suffering. sentimiento del sufrimiento que lo hola. pervade todo. 네네네. 미다바라고 삼르다나 기회 타마 치와 임바디. 될때니 켜봐주기 동안 라파 통도 그래서 다 빼도 차셔나 먼저 미 개갑이 니바 섭전증이 속속이 니바 밥들이 미지여라 속속이 니바 밥들이 미디드니 세 임바 타쳐서라 개갑이 틈당 갈왜 니바제 아니 속속이 니바 평강기다 그 속속이 니바 땅고 그래서 타쳐비 미지여라 근데 미디 내가 속속이 니바 마당기 버도 되니 강산 나라 되는 농지 풍숨 소발라 농지네 대대 기부단에 대대나 되는 그 니미지 세야 임바 타쳐서라 어디 가서 되는 그런 세야 임바 타쳐 임바 되는 세야기 드림 그 되가서 임바 상마 된지 가서 그런 게 되니 강상나라 대비 연전을 농지에 대와디 동어도 통으로 이 교회 내서도 통으로 배디단 때디 나랑서 미식 기부된 데는 찍버려서 그랬다 치외 내수의 성로 마다는 기부여래 치외 내수의 성로다나 되니 이 교회 내수에 perna 속도기 네바 바비미 네가 강상에 나라 대비 연전 농지에 네바도 찍버려서 So image the example given Y is that ejemplo que se da when we think about our death cuando and then pensamos en this nuestra uncertain time of the death, muerte y en then it will este make momento us inesperado, understand a little bit about
de la muerte o la incertidumbre de no saber cuándo es. Pensamos acerca de los eskandas contaminados por los kleshas. Esto es el sufrimiento que lo pervade todo. Por ejemplo, si alguien está haciendo algo ilegal y recibe la penalidad de la muerte. Así que esta persona que tiene, que va a, va a morir. Ujú. Y para esta persona que va a morir, no importa si le han dado la pena de muerte y va a morir pronto, no puede disfrutar cualquier cosa que le den, sea aunque le den las cosas más grandes de los reinos, porque está condenado a morir de la misma manera. Si meditas sobre la muerte y el momento incierto de la muerte, de esa manera te vas a sentir lo mismo por esta vida, no importa qué buena sea tu vida o que la lleves, vas a pensar en ese momento de Hola. muerte y vas a sentir un sentido de tristeza hacia ese hecho. Di gangla dene midaba thamo somla dana. Dene nga zo kewe thama chiwa somla mare. Kewe kechik nipa ne kechik ge nga so meba. Kechik rere shindu. Digi ponya. Digi nga zo chiwe chida shinji chola ta nyeru nyeru chigo are. Dine di midaba thamo somla dana wa. Pena gane dila somla dana dene nga zo dene misi di thama chiwe gimsengi dungal sam mare. Kechik marere shindu chiwe chosa ta nyeru nyeru chigo are. Dine somla dana 아니 난지 미세들 지당 기대메바 마세 되니 깨직마 레레양 난지 미세 차시 깨직 레레양 깨직 지양 이든 제베 내서 통고 말에 그래서 깨직 레레 신데 치와라 타 녀르녀 저거도 페나 간데레라나 다기 니징기 기부 강상 소토기 니바 타 제베 니징기 기부 강상나 등인디 되니 소토 니바 당사들라 티도나 되니 고치로네 튀네 손데 곰바레레 신도 치와라 타니 코랑기 시 소절라 타 녀르 녀르 저거로 되니 간지 미세디 되는 지부 지경래 타마 치와서 말 마세 깨직레레 신도 미세기 차셔서 저거래 진짜더니 깨직이 가서 매봐 먼저 니 군에 간지 미세디 깨직레레 신도 저거래 먼저 된가라 되네 미세 코랑 깨직레레 신도 저거로 마도 먼저 되디 가서 미세디 마도 버제 마지버제네 되고 말해 나서 니 쿠드 가서 미세디 마지버제네 되고 말해 나서 니 군에 된가라 되네 미세 코랑 깨직레레 신도 가서 따는 매버제네 되는 저거로 되니 지디 되니 타마 치와서는 마세 다다니 깨직 찌게 가서 매봐 깨직레레 신도 치와라 녀르 도와지 som라다나 되니 자기 점바디 정강내 때는 되니 소살라 티바당 티르드 가서 공부를 해신도 타 녀르 도와지 찍어래서 어디로 되니 미다 참아라 som라다나 되니 간지 미세지 하장기 되니 이 교회에 보통 그래서 Y este fue el método de meditar o practicar lo que llamamos el nivel burdo de la impermanencia y la incertidumbre del momento de la muerte. Si meditamos sobre ello, nos va a sentir un poco infeliz en cuanto a nuestras vidas y nos traerá tristeza. Y si hablamos acerca del nivel sutil de la impermanencia, este no es solamente hablar acerca de la muerte o de ese momento incierto de la muerte, sino de que desde el mismo momento en que hemos nacido, en que nacimos, ya estamos, digamos, acercándonos a la muerte a lo que llamamos el mensajero de la muerte, o llama Yuda. Así que de esta manera tenemos que entender no solamente nuestras vidas no es confiable porque podemos morir en algún momento, sino que cada momento de nuestra vida es incierto y esto nos trae alguna tristeza al respecto.
sea si estamos durmiendo o estamos sentados, la longevidad que tenemos se está acortando cada vez más y más y más. No es el hecho de que cuando dormimos, no es esa longevidad queda quieta, ¿no? Sino que se está acortando cada vez más y más. Desde el momento en que, de que nacimos, en el siguiente momento ya empezó este hecho de que se está acortando nuestra vida. Y desde ese momento ya se nos está guiando hacia la muerte por el mensajero de la muerte. Si lo pensamos de esta manera, esto nos ayudará a entender que cada momento de nuestras vidas, aunque es algo que nos debe causar tristeza o nos causa tristeza, eso es lo que le llamamos la forma de meditar sobre la impermanencia sutil. 디인디 가서 되는 가서 디가서 미다바디 차라니도와 차라니나는 되는 소디 그래서는 락바디 소어래 소리. 그래서 미다바디 락바디 맨날 미다바 차와 지부디 동안이 봐 켜봐요 말아. 그래 인디 가서 당부 락바디 미다바디 상로다니 켜봐지 동안 라바 통소나 차와디 이니 락비 미다바디다 타 녀르려고 알아. 김진 지신한테 차와 미다바디 동안 통과하라. 디 마이나 차와 미다바 임바 당비 동안이 봐 켜봐요 말 그래서는 상계기 남편양 기지그레 신도 기지지고 알아. 이내 균세베입니다 봐요 말아. 디나신 상계기 구양 기지그레 신도 기지지고 알아. 이내양 아니 균세베입니다 봐. 이어 말아. 어디에 다당가라서 미시 기지그레 디 동안이 균생 거르잖아. 타마디 동안으로. 타마디 동안이 인도 그것도 다대 기지그레 신도 타미 동안 되는 대화여러. 드니 이제 기지 타마디 드니 동안에 맞춰고 알아. 디디드니 동을 타라 얘기나네 소디 동을 미다 타라 얘기나네 소디 미다 바라고디 소래 소래. Y se ha enseñado o se enseña que principalmente al hablar acerca de los dos tipos de impermanencia, el sutil y también el burdo, se dice que el burdo es el más importante a entender porque está hablando del sufrimiento. Como le dije, el final de nuestras vidas es la muerte, nadie es libre de la muerte. Mientras que estás en el samsara, has nacido en el samsara, vas a morir. Y entonces es sufrimiento. Así que no importa la vida tan feliz que tengamos, su final es la muerte. Y sabemos que el nivel sutil de la impermanencia también es sufrimiento, porque instante a instante, el momento del final de nuestra vida, no podemos decir que cada momento es sufrimiento. Aún la sabiduría primordial del Buda es impermanente y el Rupakaya, la forma de Rupakaya del Buda es impermanente, pero ellos no tienen no tienen el final de la continuidad. Así, el momento a momento no es sufrimiento, pero si llegamos a pensar que al momento de nuestra muerte, entonces vemos que si hay una cesación. Y por eso decimos que cada momento de nuestras vidas es sufrimiento, pero no quiere decir que cada momento de todo es sufrimiento, porque la ilustración es que el momento del Rupakaya, de la forma de Rupakaya y de la sabiduría omnisciente del Buda son impermanentes, cambian momentáneamente, momento a momento, pero no son de la naturaleza del sufrimiento. Pero la de nosotros sí, porque llega a un final. 뒤로 탈배 대화되 되니 끼지끼지 지금 메다 받아라. 얘는 균세줘야 여마라고. 어디에서더니 모두 견을 sonda 니니 세바 메베실 딱 봐시게 제바인 성도. 아서 대화되 메다 받아야 돼. 얘는 균세베 메다 봐 말해 sonda. 이 균세야 여마래 디인상
딱바래 라면 디그리 송도와 문에다 딱바다 말아 어디 있는데 랑괴 미다바데 요 말아 맞돌라. 어디 인자들이 갑들다 미다바데 동안 레세 미다바데 그래 또 랑괴 미다바데 또래도 리긴 세드에디 동안 레도 그냥 기회 담아시 납주거든 나소. 어디 인자들이 이게 디는 덜베들이 기지 뭐 미다바데 양 동안 차고 알아 이 교회에서 통과하라 So that's why Y por it is said in eso the se dice que Ati Samaya en Alamkara, Ati or Samaya Ngunto Gyen in Mlamkara, Tibetan, o Nunguntu Gyen it en says, tibetano, since there is no end ya que no hay of un final the pleasure of liberation, del even it pleasure is de la liberación, moment by moment changing, but this one, momentáneamente we don't call cambia, it suffering. no le Therefore, llamamos it's also sufrimiento, called as también something se le permanent. puede llamar That's what it permanente. said in Se the dice en este Ati sutra, Samaya Alankara. The Abhisamaya reason Lankara, y is su razón es because porque our happiness, whatever nuestra we experience felicidad, in sea lo que samsara, lleguemos a it experimentar en el samsara, changing, and the very end cambia of our life is momentáneamente death, y el which is suffering, final propio de nuestra vida es la not pleasure. muerte. And then each moment of Y our cada life momento is de taking nuestras us vidas closer to that nos end, llevan which is más death, cerca and which a is la suffering. muerte, a ese Therefore, final que es la muerte. everything Por that is eso todo lo compounded in que está samsara, we say is compuesto suffering. dentro de But samsara it doesn't es necessarily mean everything sufrimiento, pero that no is changing necesariamente momentarily dice que is suffering. todo lo que That's cambia that's es it is said in sufrimiento, Abhisamaya como lo Alankara dice en that la Visamaya Lamkara, since the end of ya que el pleasure final liberation de or los kleshas nirvana en la is liberación o al llegar al nirvana, a la something that is liberación, es algo que se inexhaustible. Let's say inexhaustible. Therefore, it could be also called something permanent. que podemos decir que los kleshas sin llegar a la liberación llegan a ser permanentes porque nunca tienen un final. Permanent. hola tiene en cosa ragwe midabadi midabadi dungal ingo gure se midabadi din to ragwe midabadi to re do in the ragwe midabadi dungal inza din dedan dewe thawe midabadi yang dungal chago ro din da din o midaba 타로 다나드는 거기 미다바 타모시는 대등기 되니 뒤지기 dungal midaba 타모시기로 디다다 midaba 타슈디니 무슨도 파바마도 무슨도 또 두고 말아 디다드니 켜버지지 dungal 타슈디 파바마도 또 두고 말아 스타기 아니 부 락틀레잖아 나도 마두어데 그래 켜버지지 dungal 타모더라 되니 부디 미글서나 점이도 버려서리 켜버지지 dungal 타슈디 아니 무슨 파바 무슨도 식두고라 어떻네 인자 디켜버지지 미다바 타모디 켜버지지 dungal 미긴진 거라 라고는 될 되라고 So, Así as que we know, the real suffering is the grosser level of Así que el impermanence. The sufrimiento reason why we also call burdo the subtle level of y el impermanence sufrimiento is sutil suffering is because it is le llamamos related también to the grosser sufrimiento porque level of suffering. está Because relacionado it con el keeps sufrimiento changing our burdo, life porque and eventually es send you cambiante to the y death. And finalmente nos therefore, lleva the more subtle a la point muerte. you realize, Así then que you entre more más realize the entiendes el sufrimiento sutil, point of the all-purpose llegas suffering. llegas a entender The el most, sufrimiento what de todo subtle que lo pervade todo. the Y el más all-purpose suffering could be understood only by those understanding, not by us. As I said este earlier, conocimiento the de example is entender like el having sufrimiento tan a sutil piece of hair solamente on es your palm captado por los and seres having nobles. that same piece of hair in your Es eye. como, But es tan nevertheless, claro como tener when una we hebra understand de the tu very pelo, de subtle tu cabello level of sobre la palma de tu impermanence of our mano o, life, and that will dentro de make tu us ojo. to understand the more subtle level of Pero, all-purpose pero llegar suffering. a entender más acerca del sufrimiento hola sutil tiene inza nos tiene samni puede tene llegar midaba tashi sonro acercarnos a entender lo que es el sufrimiento tene sakbe que tama lo sai pervade ngato nor todo. longchu di yang ini nor longchu di oni kaze sa na yang sakbe tama di ni sebe tajen re namyang se me ba nor longchu sa ya mi do odi de nor longchu kaze sa na ji samchi tama sebe tajen re tene debe tama dal sung re ngazo nyen ni du dang to to bo nyen do la so ba song ma kaze du ne yang ji sangma tene tama dal ge tajen re o daga na shi tene ngazo toye tama lung sung re yang na tene kangba ya tik na
직세 상황에 마 계약이 되니 사제에 타디 아니 길도에 마도 강버 찍는 남면 길에매 바지 강버 따네 요마라 어디니 인도가서 상계기들이 미다고 다시 소리 진짜들은 미다고 다시 섬도단지 라고 미다고 또 송도 So that's why Y Buddha por eso taught es que el Buda what we enseñó call the four l- stream of impermanence, los cuatro and flujos de that la relate more impermanencia y to está the relacionado grosser level of con impermanence. el nivel And then, burdo de la for examples are impermanencia. that he said, Por the ejemplo, end of dijo que birth el is the final end. So therefore, del nacimiento es la as long as muerte, we are born, mientras and que that there's nowhere lleguemos we a can go nacer, without being no hay die. forma de que So no the lleguemos a no early morir. days we are born, En el it's momento certain en that we're que going to die. So nacimos because that's the end o of the life. nacemos, And es then second one is cierto, he llega a says ser un hecho de que the vamos a morir. accumulation, the Y end la of accumulation is acumulación, exhaustion. o sea, So el no matter final de la how acumulación much wealth you collected, you accumulated with great es el effort, final. one day they all will all be used out. O sea, el It's just agotamiento. finished, you know. And there's no Aún aunque other llegues a end that acumular is come. grandes riquezas, en algún That's why momento it todas se says van a the agotar. end of Así que accumulation is el final de la acumulación exhaustion. es el agotamiento de, de ello. Okay. And then Y Buddha, the el third one, Buda, he says el tercer that punto que the el Buda end of dijo, meeting el is final separation. No matter del how many encontrarnos loved es la ones you meet separación, in no sea life, cuántas your personas relatives, your queridas friends, que and so lleguemos a on, encontrar en no nuestras matter what vidas, people that you love them familiares, and they love amigos, you, amigas y but the todo, end of meeting aunque te them quieran y is tú los to get quieras, separated from them. There's no al other way. final You vamos a know, once you meet separarnos, no hay someone, otra forma. En el momento en que after llegamos a meeting them, encontrarnos con esa the persona, only ending is to be separated from el them. final This is de what ello he es said. la And then separación. another one is Y el how cuarto high it es is. tan It's alto the que end algo of the sea highness el is final o to collapse digamos or fall down, which means de lo if you más build alto a very high, el, tall digamos, building, bajarse o caerse. once you are done building that, and then now the Aun end, aunque lleguemos one a day edificar un it will edificio muy collapse or alto, it en will algún fall down. momento There's se no va other a way. And colapsar then there's o no se way va a that you can caer. build No hay big otra forma, building no hay that nada que will nos never lleguemos a fall edificar, down. So he said algún the four edificio que stream no se of vaya a caer. the Así por eso que los impermanence. cuatro flujos de la The end impermanencia of birth is death, es el the birth, final del end nacimiento of es la accumulation muerte, is exhaustion, el final de la and the acumulación es end el of meeting agotamiento, is el final the del separation, encuentro es and la the separación y el end of building up final is de falling down. And construir actually, when he algo taught these four things, es he was que se reflecting the derrumba. grosser level of Y impermanence. esto es debido al nivel debido a la impermanencia. 저 니엔당 저거 체디 것은 것도 이 기부 속에도 와 비인데니 체바디 달베 타진인 바디 시나 디거지 저 년도 체바디 달베 타진인 것이디 든 타마 달베디 간서 히 교보도 속에도 와 남긴 거라서 되니 니엔당 저거 체발라 가와요래 니엔당 저거 달베디 것은 히교 셈교도 와 Then Naransa something that Nin the robot tapping until a gogo or Indian and robot dull wedding as of Gogia Mara. When it did it, Tama then Nin the robot dull me, dull wedding, he gave a Nizudi, Nin the robot tapping in Rangsi Ramare. Kuni Nin the robot dale Yabadi, Tarawadi, Tebe, Chiniradi. Sangi Sunedira. Tebe Tama Dal Sedi, Tama Yi Dalni Yi Gyoegi Nesudi, Tene Gayagi Nesijara, Digi in Chinira. Tene Gawayi Nesudi, Tama Dalga Chijera. In the Gosudini, and in Nina Robot and Trebadi, Tama Dalga Chijere, the Tama Dalne Dungan, Tene Gawayi, Gawayi Nesudi Chinira. Around the Dini Soso Chene from the Tangara. Or the end that Mune from the Tandigo, Tama Yi Gyo and Nesudi, Tambo Yi Gayag and Nesu Degarangi, Chinira. Quini tell them about. Didn't also Cheba the go, any Dalwa the Mogosia, then Quini Soso Chem, the Tashi. Tene Gaya the young one, then Dalnik, Yi Gyo down the Lango, Quini Cartel Mera. 제단데 뭐에서 디디레디 히네 가서 디 소소 체네 섬당거다 체바데 야고레 섬고도 달바데 독자레 섬고도 뭐에서도 그래 달베 독자데 체베 야고데기 용거라
Chepe yabu de mena dalwe dungja de yongsa yamare. O di yin zang ngune jide kasu cheni kiba tsraya yabadi dalne dungal nyongaya yabadi yidini Kurangi chini ra. O di yin zang sangi sonya de karare la na cheni kiba yongaya di dalne dungal nyongaya ki rangshin re songda. So usually, Así que when we meet someone we love, cuando conocemos a alguien que o nos encontramos con alguien que queremos, que amamos, y eso nos genera gran felicidad, nos sentimos muy felices y cuando nos separamos de ellos o de ellas, nos sentimos o de ellos nos sentimos infelices o tristes. Y normalmente queremos que esta felicidad de encontrar a alguien, queremos eso de un ser querido y no queremos ser separados de esos seres queridos, no deseamos eso. Pero no hay forma de podemos de separar lo que es el encuentro y la separación. De hecho, son inseparables. En el momento en que nos encontramos, la separación ya está dentro de esa realidad de encontrarnos. Sin encontrarnos con ellos, no hay forma de no tener separación. Así que si que quieres esta alegría que te genera el encontrar, tenemos que aceptar el sufrimiento y la infelicidad que también te trae la separación de habernos encontrado con este ser. Así que el encontrarnos con ese ser y la separación de ese ser es algo que no podemos dividir, porque es una en su naturaleza. Mientras que tenemos la felicidad y la alegría de conocer, de encontrarnos con este ser querido, tenemos que aceptar el sufrimiento y la tristeza de experimentar después de la separación, durante la separación, porque son inseparables, esta es en su naturaleza. Eso es lo que el Buda dijo. El final del encuentro es la separación. A esto quería, se apuntaba a las enseñanzas del Buda cuando lo dijo así. Chepe tama dalware sede kasu teni chepa di dalwe chini chujin re. Dini de teni chepa dan dalwa ni susa chetan yomara. O dini de che ni dewa nyongo na. Dewa nyongaya di dalne dungal nyongaya ki teni rangshin re. Pe di rawa teni nga su sa ne teni nor longche sa di kasu nga su kiba sargadwa. Tama se du de kasu yana dungal sargadwa. Di jide teni kuni 사에 대해 상부 인바당 세드에 독자 인바들이 군이 내수 소소 말에 타만 세네 동안 용해야지 사네 대화 용해야지 진이 됐어. 근데 사네 대화 용해도 고 세네 동안 용해도 먹어서야 말에 사네 대화 용해도 내 당도랑나 근데 세배 동안 량 당도 랭고 그랬어. 군이 카달서 요 말했어. 김전지 실 거래되잖아. 싹배 아니 탐제디 달외 진이래. 뒤에서더니 진이디 카달사 요마라 어디 애니 쌍바 탕만디 세비 타제남 세비 친이제 임바디 하고서나 애니 쌍바 디양 기교에 내서도 통거라 딘상 애니 캬바디 미라바라 발데니 애니 캬바 통거라 디가 캬바 애니 기교에 내서 임바디 캬바디 통거라 Y de la misma manera, al decir encontrarnos con un ser querido nos trae felicidad y el crece la felicidad. Y también la infelicidad y la tristeza de la separación está presente y no podemos dividir estos dos. Entre la felicidad de encontrarnos con alguien, un ser querido, y la tristeza de separarnos de ellos o de ellas o de ellas. Si quieres uno de ellos, tienes que aceptar la otra. Y de la misma manera, cuando decimos el final de la acumulación es el agotamiento, quiere decir que cuando acumulamos, digamos, riquezas, nos sentimos tan felices. Pero cuando se está agotando y no tenemos riquezas, nos sentimos infelices. De la misma manera, una vez que has acumulado, el final de ello no hay otro que el agotamiento de ese mismo. Por ello, de esta comprensión de este nivel de impermanencia burda, podemos entender algo acerca de la impermanencia sutil.
El punto es que debemos entender que la alegría que nos trae el encontrarnos con un ser querido y la felicidad que nos genera la acumulación de las riquezas y otras cosas está permeado por el sufrimiento, la naturaleza del sufrimiento, de esta verdad noble. Y al entender eso, empecemos a entender el nivel también más burdo que es si entendemos ese punto sutil, podemos llegar a entender el punto burdo del sufrimiento que lo pervade todo. Ese es el punto principal here, aquí. Tini korwe punso soba kare da samadi gube tajin punso soba kadi garatana guba dire sonada. Tini korwe punso sama guba gi ta madiba jigen yo mares. Y de la misma manera, cuando decimos que el final de construir algo es que se derrumbe, si pensamos así, todas las cosas del samsara, los placeres del samsara, el final de ello es nada más sino que declinan y terminan. Así que todos los placeres del samsara o todas esas perfecciones que podemos vivir en el samsara se van a terminar, se aminoran y terminan. Y por eso tenemos que pensar que todo lo que es bueno en el samsara no está libre de que se decline Hola, y termine. sibi punso tamje tamang gube tajin ba la ishike ini samlo tangde gasu sibi punso sama la tene hi gyo ne su tongro sibi punso tamje tar gube ta gubal sibi punso 강당 강에는 tar gube madi ba chigyang nebe sul samlo tangde midak ba tashila tene ini sibi punso tamje la da hide midu lokya midu samne tene hi gyo ne su di semgi sortu gre tene sem kyo lana yung gre sore 어디로 중나디 ini midak baragwa la tene tuji dunga ragwa komsul re sonati Así que al depender de sus cuatro métodos sobre la meditación del sufrimiento samsárico, que se llama los cuatro flujos de la impermanencia, llegamos a entender que lo que es la perfección del samsara y todos los placeres del samsara no están libres, de hecho están atados a lo que es su final, de terminar, de que terminen. Y por eso nos llega a dar cierta certeza de esto, de que es un hecho de que van a terminar y nos vamos a sentir tristes. Y se dice que esa es la enseñanza o el método de meditar sobre el nivel burdo del sufrimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Dependiendo de este nivel burdo de la impermanencia, entendiéndolo y dependiendo sobre este nivel burdo de la impermanencia, podemos ya entender el nivel burdo del sufrimiento. 미다고 타시 깨베 타마 세바 에는 트베 타마 달와 삭베 타마 세바 깨베 타마 치와 토베 타마 롱아 땀 마임바 에니 깨디네 깨지 레레션도 치와라 타니르 도거래 에는 도 니에나 로고 트디네 트베 디 깨지 니바네 손데드네 달와라 깨지 타르 니르 도거래 디 나신드네 삭베 깨지 니바네 손데드네 세바라 타 니르 도거래 어디 인지 가서 미닥베 타시 미닥베 시기 타진 임바다 마세 끼직르리 신도 애니 미닥베 타들라 타녀르니르 로기여 바디드니 타웨 미닥바 삼로다나 애니 캬바드지 동을 참아통도 그래 디 가서 시비 분자 탐제 타르 구베 타진 임바 마세 다다니 구발라 녀월 초바 끼직이 날서 메바 구발라 녀월 초바 임비 술라 삼로다나 얘네 미다 탐을 때네 켜버들이 동을 탐어통도 그래요.
So this is the method Y este es of el método visualizing de the gross reconocer level el of the nivel burdo all-pervasive de suffering, lo que es el relying sufrimiento que on the pervade grosser level of todo. impermanence. So once we have understanding Dependiendo this del nivel well, burdo de la and then impermanencia. Al llegar a then entender we esto think, you know, propiamente, not just the end of our birth, pensamos que but no solamente que el but final de from the nuestro very nacimiento moment es la of the muerte, sino birth, que desde el you are primer momento en approaching que closer and nacemos, closer to nos the death estamos each acercando más moment. y más And the same a la way, muerte. very moment from Y you meet desde el primer someone, the momento en next que moment is conocemos a alguien, already nos encontramos con taking you alguien, ese closer to momento the nos está separation. acercando más y And the más a same way, esa the very separación de ese moment of encuentro. accumulating your Y en el wealth, momento en que the next estamos moment acumulando is nuestra taking riqueza, you to the el closer and momento closer to the siguiente nos exhaustion está of the wealth, acercando más y and so más forth. al Therefore, agotamiento if you de went very well de esa there, misma then you will riqueza. get certainty Y of de esta manera, si los that entendemos, tendremos all samsaric certezas de pleasure que todos los and then placeres en el perfection in samsara samsara y la perfección are que unreliable, encontramos en el samsara untrustworthy. no es Therefore, you will confiable get the sadness about them, y and then this llegaremos a this will generar take you to tristeza, the nos sentiremos because tristes, you have the understanding of ya que not just tenemos the end aquel of the birth entendimiento is de death, que no but solamente el each moment is final del taking you nacimiento es la muerte, closer sino and que cada closer momento to the nos está death. llevando más Therefore, you y will más understand cerca every a la moment muerte. Entonces is not free from the entenderemos que la suffering. muerte, que cada And then momento each no está moment libre of our life is de pervaded by esa what we muerte call the all-pervasive final suffering. And then this is the y way que and cada method momento that you will es understand the lo meaning of pervade all-purposes o suffering. está permeado por el Hola, sufrimiento. ¿verdad? Y así podemos llegar a O entender el sufrimiento que lo pervade todo. 치와당 달와당 세베 타진 인바다도 마세 다다네 키지머리 신두 애니 치와당 세바당 달와라 타니루 니루 도임비 애니 미다바 타모디 미다바라바 되던 텔네 손도다나 애니 시베 푼소 탐제 라 키지경 시베 푼소 강라양 키지경 히든 제사메바 동그래요 손도다 키지모 지경 딘로 히든 제미도 강라양 히든 제미도 깨지마 찌게 히든 제미도 이 동대 것도 되니 나만 레경 아니 히교에서 통그래 손에 So, not just Así that que end of our lives death, no but es solamente el hecho de que el importantly final that each de nuestra moment, vida es la right after muerte, our sino que birth, cada momento we're approaching or de getting que el closer momento en and que closer to the nacemos death, estamos then that acercándonos will más make y más a la us muerte. feel that Eso there's nos nothing really hacerá in the sentir que no samsara, hay no nada matter dentro what, del samsara, sea lo all que the sea, samsaric pleasure todos and los all the perfect placeres y las samsara, perfecciones there's nothing that dentro we del can rely samsara, que on. no hay nada que en la que podemos Not only confiar, nothing, no but son also there's not even confiables, a moment no hay ni that siquiera un we can momento, just even for a moment ni we cannot siquiera rely un on because they're momento changing every singular moment, que and no then that will cambie. really makes you Y por feel very eso nos sad hará about the sentir samsaric muy pleasure and triste perfection. con respecto a los 오나 뒤로 placeres y 되니 las 시비 perfecciones 분석 del 강라양 samsara. 키지경 히든 제사메바 아니 미다바 타모 담발라 때네 통선아 디겁소 되니 시비 분석 탐제 히교에 내수 통 된다 켜버드지기 동을 타모 통 될 때는 닝기 콩 리베 띵네 교와 주나 두지 미다 타모라 때네 두지 동을 타모 검술지래서 So then if by understanding Y that al entender esto, there is nothing in samsara, que no hay nada no matter dentro del samsara, no matter what whatsoever, sea lo que there's nothing sea, that no hay you nada really trust or que you podemos rely llegar a on, even confiar, for a en el que moment, podemos confiar o then podemos depender it de will ello make you feel really por un momento. renounce Entonces nos va a every generar samsaric una every renuncia aspect of muy samsaric grande pleasure de and cada perfection. aspecto And then if you have de los renounced placeres from the y very las bottom of perfección del your heart, samsara. Si tenemos which is the este very marrow of sentimiento desde your lo más bone, cercano de nuestra, lo más then profundo de that is nuestro the moment that you really corazón y feel or desde lo más experience profundo the dentro de certain nuestro level of ser, de nuestras the entrañas, digámoslo all-pervasive así, suffering. entenderemos entonces lo que es el 오나 sufrimiento que lo pervade todo. 디 애니 미다 바라테니 켜버드지 동을 시그레 했어야다 미다 신나 동을 시했어야지 애니 툴디다 버려 So this is the way Así que esta es la when forma. it is taught that if you understand permanence, you will also understand suffering. Si And llegamos a this is the way entender how you la understand impermanencia, llegamos a suffering by entender el understanding sufrimiento. Así es como entendemos el impermanence. sufrimiento, a través de la comprensión de la 나 미다 신나 impermanencia. 당면 시그레 성으로
다 미다시나 당미식이 돼야 돼 그러려면 가서 다 해야 돼. 너도 아니 저기 둥을 dem버기 되니 넘버 시 되나라 똥바다 당미에서니 니도 똥바다 당미 해야 돼. 네가 당아서 아니 택바 멤버당 투몽도 전에 세지거서 네가 똥바다 당미니까 강사 당미 시고래. 네가 똥바서야 돼. 똥이라 드시게 해야 말해. 년태당 투몽 전에 세지거서 네가 똥바서야 돼 그러잖아. 강사기 다디 풍볼레 로스 두여 말이야서 tiene 풍볼레 로스 아니 강사기 다 두바 메바디 똥바스라래 풍보 그런 강사기 다기 랑신도 마두바들 다 메바스라 근데 니가디 강사 담에 시고래 So next, the next is Y lo says, no siguiente suffering, es, si that is no conocemos el selflessness. sufrimiento, llegamos So a what it means conocer is that, la ausencia when del we yo. talk about Y esto quiere decir que the truth of noble truth of al suffering, hablar we say there are four del aspects, which are la impermanence, verdad del suffering, sufrimiento, emptiness, and la verdad noble del selflessness. sufrimiento hay cuatro So we aspectos, have como to lo learn dijimos to emptiness anteriormente. too. We have Hablamos acerca de la selflessness and impermanencia, del emptiness. sufrimiento, When we talk y about los these siguientes dos son things, la vacuidad y la ausencia del yo. especially the emptiness, Y cuando hablar acerca de la in the vacuidad en common way especial, of the de la forma Hinayana, más the way we común talk de about la Hinayana, explain hablaríamos about this acerca, teaching, the expli- emptiness here in the common way lo is hablaríamos with the desde el punto de Hinayana or vista Shavakayana. del Then punto it de vista doesn't Hinayana o talking about the Shravakayana, que no emptiness, habla but it acerca de is la with vacuidad both per of them. se, When we say the sino de los dos, selflessness de la and ausencia del yo y the junto con la emptiness, vacuidad. we're talking about the Estamos selflessness hablando of de la person. ausencia del yo de la persona. Hablando de las dos ausencias del yo, estamos hablando acerca de la ausencia de las personas o de la persona. Cuando decimos que no hay un yo que está separado de lo que llamamos las cinco eskandas o los agregados, eso significa vacuidad. Y cuando decimos que los cinco eskandas de por sí no son un yo, a esto apuntamos a lo que es la vacuidad. Y así es que se explica la ausencia de un yo de la persona. Esta es la forma común, el marco común que lo explica el vehículo Hinayana. 아니 기지기지기 지고 임바다 레뇽기 상황 임바디 생기도아 어디엔다더니 딱 봐도 지구도 라원전도 주베 다음에 바디 하고 그래서 그래서 풍부 더진이니 풍부디 강사기 닥시라 디디니 강사기 닥시 더진이니 풍부디 레뇽기 상황 임바 기지기 지고 미다와 임바 디시디 딱 봐마 임바 라원전 마임바 디니 풍부 인도 것도 두마 본바라 디니 지구마 임바 시기도아 어디든지 딱 봐도 지구도 라완전도 두배 다음에 봐도 시기래서 뒤에다 동아시아나 담배 시기래서 대시교당 찍들 Una forma de explicarlo al decir que si conocemos el sufrimiento, conoceremos la ausencia del yo. Porque aquí la ausencia del yo significa que al hablar del yo, estamos hablando de algo que es permanente, autónomo, permanente y demás. Hay diferentes traducciones que es permanente, que es sólido, independiente. Eso es lo que dice el significado del yo. Permanente, sólido y independiente. Y la razón es porque lo que es impermanente, los agregados contaminados de los kleshas, proviene de los kleshas y el karma y no están libres del sufrimiento. De hecho, están permeados por el sufrimiento. Y ya al entender esto muy bien, entenderemos que no hay un yo que sea impermanente, que sea sólido y que sea independiente. Hello.
hello. 생겨달. 고그대. 나서 Mhm. hello. 모두 고그대. 모두 Yes. 알레레. 라서 디로레. 테네 똥바다 다음에 봐서야지. 똥바다 다음에 봐서야 돼. 강사 당면라 시고래. 디인자드니 디르베드니 미다 둥알 똥바 다음에 디시디 시나 테네 둥알 넘버 디시 고네 드니 둥알 덴바 디 라 섬라다나 테네 켜버 두지 둥알 용수도 바통도 그래. 데라 테네 드니 데라 테네 드니 코르발라 이중에 이중 남아 기그래. 테네 데라 테네 타버 드니 길로 남아 케투 그래. 소리. 다 이중 양다바 케투 그래. 소리. So it says Y se dice que yes, the two of them, which is estos emptiness dos, and la selflessness, are vacuidad both y la ausencia de un explanations of yo, the son selflessness of the person explicaciones here. de So la ausencia de un these yo de la four persona aspects a of través de the esos truth 4 of suffering, aspectos which are de la impermanent verdad del suffering, sufrimiento, que es emptiness and la selflessness, impermanente then it says sufrimiento vacío you y will, sin if you ausencia have de un yo. thorough and complete understanding Si of this tienes un four entendimiento aspects of the muy, muy suffering, then you completo will de ello, understand del the sufrimiento, subtle level, entonces and then llegarás a completely entender the el meaning nivel of what is sutil called the de, all-pervasive suffering. de lo que es el Hello, sufrimiento can you hear que me? lo pervade todo, y no solamente un Hello, entendimiento, sino una... and then con- Yes, we can. okay, because something happened. Okay, anyway, then good. Let me keep talking. I'm not done yet. Then the purpose of Y el having propósito understanding the de complete understanding of the de all-pervasive tener suffering is un that conocimiento o entendimiento completo de lo que es el sufrimiento que lo pervade have todo. the genuine sense of Al tener renunciation esto, from te hace samsara, and nacer also genuine sense una of sincera longing for renuncia liberation. y un In short, sincero it anhelo says por la that then you will liberación. have the Y por perfect eso tendrás renunciation of la samsara. renuncia perfecta del Okay, I'm samsara. done. 알레. 라서. 그래서 다 눈알기 내만용 어떻게 돼? 단단하나? 그치? 라서 디기드니 다 둥알 아니 둥알기 덴바기 단 신이당 둥알 덴베 넘바디 디레. 단 이바디 군중 덴바레. So I think we're done here. Creo que In a hemos such terminado way of aquí explaining de- the en definition forma of de the explicar noble la truth of suffering definición and and de also the la verdad characteristic of noble the del sufrimiento y las the noble truth características of de suffering. los And 4 now next is the noble truth of origin. perdón, de la primera, que se hace la 라서 verdad 군중 덴베 noble del 신이지 그러나. sufrimiento. Ahora vamos a abordar 양대 la 둥알기 segunda 둥알 verdad. 길베 sakjegi ngobo. sakjegi ngobo디 군중 덴베 신이래. So the definition La definición de the noble truth la verdad noble the origin del or the origen characteristic of del it is sufrimiento that o de origen o sus any características es que contaminated phenomena that todo can fenómeno produce contaminado que the produce truth of suffering. el That is the definition of la verdad del sufrimiento. the truth of origin. Todo fenómeno contaminado que produce la 디기드니 verdad del 군중 sufrimiento. 덴베 신시디 그러레 라나드니 군중 덴바들라 레당 녀몽바니 여러. So the example, if you ask what is really the truth of origin, Y then it is si divided nos into two, preguntamos which cuál are es en karma and realidad klesha. la verdad del sufrimiento, se divide en dos, 라서 perdón, del origen, 디인자드니 es el 군중 karma y la 덴바들라 다 klesha, 레당 녀몽바니 y 여래. los kleshas. 디인디드니 레당 녀몽바니 낭네야다 녀몽바디 녀몽바들라다 녀몽바는 것도 따위 녀몽 두 여러.
sabe nyumong tugi nang ne dini kyangda ore ta nyumong tugi ore nyumong tugi nang ne so de karla na marik padang dini seba ni dire eso seba sana to charo. So when we say Y al hablar that acerca the de truth estas of dos origin categorías, que es la resides in karma two categories, y that los is kleshas, karma que and están en klesha, la and verdad among the del klesha, origen, está there are dividida en many el karma y la klesha. different Entre los categories, kleshas and tenemos primarily muchas there are categorías, six hay of them, which we 6 call the root raíces, klesha. 6 And then kleshas out of six raíces. of them, De again, estas the 6, the digamos que most la más powerful one is what we call prominente the es la ignorance ignorancia and craving, y or craving is el another name of apego. desire or attachment. Hola. Tanga da O, sabe nyumong da sí. chidang nyumong la da namdang mangbu yore dini sabe nyumong da nyewe nyumong sene ani mangbu yore. O di nang ne da nga sa danda chidang nyumong se di kati chila gogo de la na nyumong ba sa di kangshi gyu la kye na simgyu rabdu mashiwar chebe chile jengi simjung yora di la nyumong ba sa nyumong ba sinyi shana di sha. Y So para dar la generally, there are definición de lo categories of que klesha es la mind, which is klesha, hay muchos tipos de afflicted mentes de emotion klesha in o English. emociones Klesha is Sanskrit word. aflictivas. So Klesha es la we take palabra en in English, it says sánscrito. afflicted Emociones afflicted emotions. aflictivas. And then even though there are many different Y aun aunque hay categories of diferentes klesha or categorías de afflicted los emotions, kleshas o primarily we emociones say that aflictivas, root klesha principalmente and decimos que hay las que secondary son raíces klesha and upaklesha in y Sanskrit. las And secundarias. the definition or characteristic of this klesha mind is Y that la característica anything de esta mente de by having klesha, that in our mind, al tenerla en which makes nuestras our mentes, mind unpeaceful, algo which que disturb our nos mind. disturbe, And que nos that is the perturbe la mente. Cualquier cosa que definition of tengamos en klesha nuestra mind. mente So this que is está also tranquila, que one of the perturba la mental mente, algo que factor, perturba la mente. we say senjung in Tibetan, which Es is mental un factor. factor So mental. any mental factor that makes Así that disturb your cualquier mind, factor that mental que destroy the perturbe peacefulness of your mind. la That is what mente we y que call the destruye la afflicted paz de la emotion or mente. Eso klesha es in una Tibetan. No, mente, in Sanskrit. eso es un klesha, perdón, o una emoción Hola. aflictiva. O di inza da nga sa nyumong ba di rangyu la ani kiwa tangi simgyu rabdu mashiwa chigire. Di inza nyumong ba kurangi chile kare yore esla na nyumong ba di ini simgyu la kye sona tini ngarang se sim di kiwa la chukba la koka gire ini migiwe chawa la omid chukba chigire esomre. So, since the definition or Ya que la characteristic of definición, la the klesha característica de or lo que es una afflictive klesha o una afflictive emoción emotions aflictiva is any es mental factor cualquier that makes factor mental that destroy que our peace of destruye our mind. de Then the nuestra function, paz we say, mental. the function of the klesha is La función once we de have de this los kind of kleshas, mental factor in our una vez que mind or mind una vez stream, al tener we ese call tipo de klesha, factores then mentales it dentro de will nuestra corriente stop you mental, from entering estos into the role llegarán action, and a, it nos, will nos van make a you prevenir to de entrar engage en acciones virtuosas. uncontrollably, without any control, to Y sin engage in the control unvirtuous vas a action. And this estar is haciendo the function acciones no of klesha. virtuosas. Hola. Di ini nyumong ba chile re. And that's the function of Esa es klesha. la función de Di los inza da kleshas. dedewe dini nyumong ba di kiwe rimba kande re la na. Kiwe rimba di dini dambu ngarang so ini marik ba digi pungbogi netul la netul thongwa la tiba chigire. Tela dini pungbogi netul la chiji lo do shoba chigire esomre. Ngaso marik ba dila ni shagidwa. Mishibe marik ba dan chiji lo do tobe marik ba ni shagidwa. Dambu mishibe marik ba digi pungbogi netul la tip ne mathongwa chigirwa. Nipa dini chiji lo do shoba marik ba digi pungbogi netul la chiji lo do sangwa, dewa, takwa, dadu thongwa deso chiji lo do singidwa. Odi inzi dini marikba rimba nyi yore, marikba rimba tangpo di mishibe marikba re, digi pungpe nesul thongwa la dhibgi re songre. Nipa digi pungpe nesul la shiji lo do shubha chegi re songre. So, if you ask the process of Si having te this klesha in our preguntas mind cuál es el stream, proceso then de is tener estas initially kleshas start dentro de from the nuestra mente ignorance. corriente, comienzan And de dónde? when we De say la ignorance, ignorancia. again there are two Y al hablar de la types of ignorance. ignorancia, hay dos Ignorance of not clases, knowing el no and saber, la ignorancia del no ignorance saber, of viewing y wrong way la or ignorancia taking de tener things the puntos de wrong vista way. incorrectos. So
tomar las cosas incorrectamente. All the klesha will start from the ignorance. Así que todas las kleshas provienen de la ignorancia. When we first through the ignorance of not knowing, so it Primero a means través de la without ignorancia del no knowing saber. The ultimate reality La of our realidad ignorance, última skandhas, de los then the second eskandas, function of the ignorance, la which siguiente takes función our es aggregate in wrong way as something que, pure, as que something permanent, dirige a nuestros and agregados a algo de una as manera something in the nature of happiness and so on. So these incorrectamente are the two different functions of ignorance. y no The first de la one is called naturaleza the de ignorance algo of not knowing, and the bueno second one is the y puro. ignorance that takes things in a false way or in wrong way. Y la segunda, entonces la primera es el no Hola, saber tiene las pumbo la cosas, ningni, ¿no? Y la segunda es ngarang shi el jiruba tingido, tomar las cosas tiene con un punto de vista pumbo erróneo. nisula chichilo tago waro, ta tingido, So tiene dangzila tiene dala chagwa ke, dala chagwa la tiene dagi dewa la chagwa ke, tiene marigba ki chagwa ke gido, dagi dewa la chagwa la tiene dagi dewa ke gi tiene kin, wangbo dang yul la chagwa ke, wadiro tiene marigba la tiene chagwa nyumung ke gira eso. Mm. and then second klesha Y la segunda is klesha attachment or es el desire or apego, craving. el aferramiento. Since the ignorance takes as something self where there is no Ya self, que la it ignorancia but it toma takes algo something como un yo donde mistaken no as hay un self, yo y toma then algo como un we yo aunque no we exista un want yo, happiness for that self. entonces Therefore, queremos we have to felicidad para crave ese yo. second, Y por eso tenemos generamos este apego. Después de la ignorancia tenemos el apego o el deseo de felicidad para ese yo. Y todas estas causas que produzcan felicidad para ese yo. Así es como el apego se genera. Hola, tiruwe tiene dagi dewa la cha, dagi dewa duwe ki kin, wangbo dang yul la cha, tela tiene wangbo dang yul treba la tiene rangi lui nga yi sungu kone, nga rangi dewa duwe chidu lega samgire ya sungre yunga ki lega chigirwa, le saya gozu kudwa, nyumong la le saya gozu kudwa. So, Y after becoming después attached to happiness of that self, de apegarnos a la felicidad de este ser, de este supuesto ser, también nos apegamos a las facultades. Entre estos dos, para acumular las causas de felicidad, acumulamos karma. Karma es la palabra acción. Y dependiendo de los kleshas, el karma se acumula. dagi dewa la cha se de gosu, dagi dewa de che digi dewa la cha na, che digi dewa duwe chidu nga so sok cheba, majimba lemba, la sokba, lunga yisung kone, migewa chudi chigiro. So when we say we become attached, Y al decir que nos apegamos a la felicidad del yo, por ejemplo, si nos aferramos a la felicidad o la klesha de esta vida, entonces llegamos a abordar diferentes actividades que nos provengan la felicidad. Por ejemplo, tomamos la vida de los demás o matar a los demás. Y también nos involucramos en tomar lo que no es de nosotros, por ejemplo, el robo o todo tipo de karma negativo llegamos a realizar para poder alcanzar la felicidad a esta vida, porque estamos apegados a la felicidad de esta vida. 디치도 되는 수림 송구래 짐바탕그래 개와지마드니 문토기 류덴 투베치도 수림 송 개와지마 롱주 침보 영화치도 짐바탕 개와지마드니 코르 분수 소바등 지지 분수 소바 도여치도 소바곰 라소바 디도드니 수능 차등 개와 두그러 so
if you understand that, Si lo entiendes así, que las kleshas de esta vida son impermanentes y no hay propósito alguno de acumular las causas para esta vida, pero aún si todavía estás aferrado o aferrada a la felicidad de la siguiente vida, por ejemplo, la felicidad de los dioses en el reino del deseo, entonces llegas a hacer las virtudes contaminadas, porque tiene el propósito de que te genere felicidad en vidas siguientes, como mantener los votos y practicas la generosidad y todo. Esta es la causa de tener una vida, de tener una buena vida en la siguiente vida. Tener un cuerpo atractivo, bueno, o tener excelentes riquezas en vidas siguientes en reinos altos o estamos hablando de los reinos del mundo humano y también el reino de los dioses dentro el ámbito del deseo. Tele kya tesa samla shib sabo tangna, tani kewa chima ngonso dekam ki ladang mi kewa lene tani tebe yindingi dewa thomna diya nyingbo mido karsana tani tebe yindingi shiwaan redo diya tani dunla dungal redo dungal inba hago ta nangi tingi tingi dewa thomgo gudu samla tangna tingi dewa tile kya chawarwa ta diya yindi kosa tingi tingi dewa nyawayde kham goma sukham da sume kham ki lala kye korwa o di tani sukamda sume kengi lhala kene tebe yindenla teme goba nangi tingi tingi dewa nyongo gudu samdi kasu tene di chido yang tingi tingi gomne miyowe le sagirwa tingi zata aware miyowe le sagire Y también está la acción virtuosa y no virtuosa, o una acción que que no se mueve, que es digamos que se acumula a través de la práctica de meditación o samadhi. Si llegas a convertirte en alguien que aunque llegas a nacer en el reino de los dioses dentro del ámbito del deseo, aún en el reino de los humanos, teniendo un séquito perfecto, riquezas perfectas, todo esto no está libre del sufrimiento, porque estas están bajo el poder del reino del deseo y no está libre del sufrimiento. Y si entiendes eso y no estás apegado a esa felicidad o esos kleshas al nivel humano, al nivel de los dioses, y piensas que, o devas, por ejemplo, pensar que debo de esforzarme en obtener la paz interna que se llama la meditación del samadhi, o entonces si con ese fin quieres nacer en los reinos de los dioses o de los devas y demás, si quieres nacer ahí, no tienes que depender de las 5 cualidades del reino de los deseos, las 5 cualidades, porque tienes tu placer interno que se produce a través del samadhi. Si estás esforzándote por eso y si haces la práctica del samadhi, eso es lo que se llama la acción inmovible o la acción, digamos, así, digamos, inmovible, inquebrantable. sonam maimbele sonam gile miyowele sonam maimbele adi sedi dewala chana tene nyomong rangpa ke dele tene sonam maimbele sagidwa ta sedi dewa di nyingbo meba she kewa chime dekham ki dewala chana tene sonam gile rugudwa ta kewa chime dekham ki dewa di yandine nyingbo meba thongne tene kewa chime nangi tingi dewa thoggo samna dera tene miyowe le sagidwa sungadi tene kunlongdi gare marik badang doshala tene sagidwa o tene indi koso tene ta sonam ki le dang miyowe le nidi geware di hine sarje ki gewarwa di sonam chadung ki geware mazo tada kore gyure kunjung rawa tarwa tuwe gyu chagu marwa o dine zang korwa geji ki le rawa di kunjung re. So now we know that three
different kinds of the Ya actions, sabemos que hay which tres are diferentes tipos de unwholesome action, acciones, la acción wholesome no action, virtuosa, la versión and virtuosa y la unmoving or acción unshakable que es action. Origin inquebrantable, also says same. Virtuous action, virtuosa, non-virtuous la action, no virtuosa y and la unmoving or inquebrantable. unshakable actions. So all three of them are Estas tres motivated by acciones están motivadas attachment por el and the apego ignorance. y la Therefore, all of ignorancia them are y por ello included in se the incluyen truth of origin. dentro de la Because verdad if del you are origen, attached to porque the si pleasure of tienes the second apego life, then al you placer de esta accumulated vida, estás karma acumulando through the karma unwholesome action. a If you través de las are acciones free no from virtuosas. attachment Si of estás being attached libre to this life, but still del attached apego a esta vida, to pero the tienes joy of aferramiento higher a realm los in the placeres next de life, los first niveles if you are attached to altos the pleasure of human del and reino the del error deseo, of desire realm, then you through that you will in a, order a to achieve través that, then de you to las accumulate acciones the wholesome virtuosas. action, and then if Tratas de you are alcanzarlo. attached to the Y pleasure of si estás apegado o the apegada form realm al and placer then formless del realm or reino rupa dhatu and form, rupa dhatu, del, then perdón, in el order reino de for la you to forma o receive el or reino achieve del that que es, happiness, no you tiene will forma, accumulate unmoving y or entonces unshakable tratas de action. lograr But esa two of these, felicidad a which one is través de la whole, acción inquebrantable. wholesome or virtuous action, Pero sin but embargo, todas somehow estas se le they are, llaman, we call, sí, acciones contaminated wholesome virtuosas, pero action. de todos They are modos not the están cause that contaminadas will porque lead no son to la causa que liberation. nos van a They will give you the good llevar result in a o samsara conducir a la itself. liberación, te van Therefore, a dar felicidad al all three of samsara. these, the unwholesome action, wholesome action, Estas and the tres, la unshakable no virtuosa, action, la all of virtuosa these y la three are included inquebrantable, in se the truth incluyen of dentro origin. de la verdad 어나 noble 띵디 del 거서 당아서 origen. 군중 덴발라 레던 뉴몬바 니 요레스 다 예수디 디레 디레베드니 레던 뉴몬베 군중 델라 양 넘버 시여레 So this is the way when Y I esa es said la there is two forma category of en que hay dos categorías criteria of the truth of origin. del, This is the way how when we say there is a con klesha and there is referencia a karma. a la And verdad again, noble del origen, the o sea, truth el of klesha y origin el has karma. La four verdad del different origen aspects. tiene cuatro diferentes aspectos. 다 군중의 넘버 시디 거서나더니 규 군중 랍게 겐 딜라 군중의 넘버 시에서래 So the four different aspects of Y the los truth of cuatro diferentes origin aspectos de is la cause, verdad del origen origin. es The first one has many different translations in English, so I'm origen, just going to use one of them. y la In tercera Tibetan we es say rabke, rabge and then one says en strong tibetano, producer. I think that's not o good. un There's also productor different, and then potente, three of them is I think all translators use the same. Okay, first one is cause, second one is origin. causa, origen, If you understand Tibetan, gu, ken, gu, Gyu kunjung, and the rabke Kunjun y is rabge es strong ese producer. productor SS. And potente, then the last one is ken, condition. quien So la these are condiciona es la the four cuarta. aspects of the truth of origin. Estos son los cuatro aspectos de la verdad del Hola. origen. 다 디니 거서더니 가서 레던 뉴몬이 열어 뉴몬이 나네야더니 세바디 군중 조디더니 뉴몬이 나네야다 세바디더니 조샤기도 So 디 we, 바래래 나서라 we know there is two different things in Hay the dos origin of truth, diferentes which are cosas karma incluidas and klesha. dentro Among the de la verdad klesha del origen, que is son el the karma y primary klesha. Karma, origin of suffering el is origen attachment or the primordial desire or del craving. sufrimiento es el apego o We el also have many deseo. words in Tibetan, like in a sepa. Sepa usually is translated Sepa en as craving. tibetano quiere Craving. decir el Hola. tener anhelo a algo. 세바디더니 디니 지디 거서다 레던 뉴몬이디 Anhelo o antojo. 규레 군중레 랍게레 켄레 송라 디레레기드니 군중기 캐셔레 된 거래 디엔다드니 레는 뉴몽 디나니 소세바 디체진 이 군중의 넘버에 김선 거르레 슬람나 랑데 둥얼기 따와인 베시르 랑기 데불기 둥얼리 용에기 따와드레 디엔산 군중레스 So 군중 말에 된다 규레스 규 군중 랍게 켄라 Gyu. 넘버 당보디 규레 때 아니 규리가 레던 뉴몽밤 디나니 소 세바디 체진 아니 규이 넘버인데
then rangi debu tungal dimba kiji ki tsawa yin besir. La Kiji ki tsawa re definición. yin gyur yes. So generally, En general, the klesha and actions el are klesha y las taught through acciones, these los kleshas y four las things. Is acciones se because enseñan a través de esos cause, cuatro, las origin, causas, el source origen producer, o la and fuente, el condition. producto, el potente y la And out of condición. that, Y the de esos craving cuatro, is said to be este the primary apego cause. es la causa And the reason principal is, it says the craving is the primary cause because this is the root cause porque of eso es la causa one raíz result, de nuestros which is, propios this is de nuestro propio trying resultado. to translate literally from Tibetan word, Estoy tratando de which means traducirlo literalmente rangde del means tibetano. the Rangye. result of self, which Rangyo. means result of Es the el craving el is nothing resultado. but the El fruit of resultado de suffering. nuestro apego Therefore, no es this nada is the más root, primary que meaning, la because verdad it's the del root origen y es cause of the la fruit of suffering. principal raíz o causa raíz de la verdad del origen. Ini kunjung yang re sura. Kunjung yin bi kimsen gar re lam na dine rang de dungal lenchik da mai ba yang da yang du ke ba chi re so. So, of course, again, Y por the supuesto, craving is este also apego origin in this way I have to es translate in different way. The Tibetan way is kunjung, which means Kunchung the en tibetano source es of everything, fuente, from o sea, which la everything fuente de comes, algo. Sí, So then I can explain the way the teacher sí. explained here. Origin, I'm not sure if it has the equivalent meaning of the Tibetan word. Kun means everything Sí, or kun all, quiere decir jung todo means y jun coming. quiere decir So, que viene, o sea, la let's fuente say, de todo, cause and origin or the source from where everything comes. So here the craving de is donde also todo proviene. kunjung, Así or the que source of everything, because aquí they esta produce fuente de the todo suffering not only es el once, apego, but it porque keeps produce no producing solamente el the sufrimiento, no suffering solamente again una and vez, again, sino lo and that's why sigue it is produciendo una y also otra source vez. of everything. Por ello es Hola. esa es la causa de Di todo, lada o kunjung perdón, le gar la la na. fuente de todo, o el Ini le do origen de nyamung todo. bam di nang ni so seba di ini kunjung re kimsen gar re la na di gi rang gi debu dungal chik sam mare dungal namrang mangbu ke gi res. Mm, Tiyan len chik sam mare yang da yang du ke gi res. mm. Tiyan sa dungal namrang mangbu ke ba tiyan len chik sam mai ba yang da yang du ke ba. Ti chane dini kunjung la go res. So the reason why Y la second razón del aspect por of the truth qué of origin el is of segundo origin aspecto de or la the verdad source del of origen everything is because es both the origen karmas and o fuente, kleshas porque in todos los general, karmas y and kleshas particularly the en craving, particular, el produces apego many different kinds of produce suffering, not only one diferentes aspect of tipos de suffering, but sufrimiento, no various solamente un suffering aspecto, and sino suffering, and also varios produce diferentes not only tipos de one but sufrimiento. No many, solamente los produce produce una again vez, and again son los many different producen kinds of una suffering. vez y otra Therefore, it's called vez. the origin of Por eso se le everything llama or el the origen source de of todo o everything. la fuente de todo. Hola. Ta number shiba de gar kengi number re. Tiyan kengi number de shidi go so dini seba de so sung re sung re. Kimsen gar sana ken shidi go so gyu dam mai ba ngatu namgyu ngatu gyu dam ken sin ni shegira. Mm. Nyawar lembe gyu dam hinji jebe ken sin ni shegira. Tiyan de dini seba di kengi number shidi go so seba de so shigire. Tene seba di ini rangde dungal gi gyu dam mai ba hinji jebe ken yang shigire sung re. Tene inza tene seba de chejin. Kengi number indi rangde dungal gi gyu dam ma se tenji jibe kenyang chigres. Techina kengi number asla. And the fourth Y el is cuarto, called que es la condition. condición. And again, En la all condición, the kleshas and de nuevo, karma, todos los kleshas de los in general, karmas, estas particularly the condiciones, en craving general, is en called particular the el deseo, condition. And the reason is se le llama usually condición, when we talk about a cause and we say cause and porque condition, normalmente decimos, hablamos acerca de causas y cause and condiciones. or innate or co-emergent condition like that. Por So in ejemplo, this hablamos de case, las in condiciones order for us coemergentes y to have demás. the suffering, Así de which is the hecho, para result of tener el craving, sufrimiento so que es el craving resultado del acts deseo, not only like no the solamente primary deseando cause, but also it acts like a las condition to raíces, produce the las suffering. condiciones Therefore, it's raíces, called the condition. sino
deseamos otras cosas que incluyen las condiciones. sebadi ngado sangye gi do na la dini kingi number songdu go su eni chishi di marik ba yang song ya mare le yang song ya mare sebadi so song res di gimsen gar la ne sebadi gi den dambu ngaso marik ba la dini le sa gi ro marik ba la dini le sa du go so ya sebadi go wa re seba mena marik ba chubu gi le sa tu mare odi di marik bi le sa la roba seba go wa re di seba me ba la marik ba chubu gi le sa tu mare di dambu marik bi le sa ne seba go re ता मरिबागी ले साने लेगी बच्चा नमशी की दुनिया शागिरा नमशी की दुनिया शाने दिन ले दिन निबा यासे ने दिन टेबु मिंगरा तीन लेगी निबा यासे बरजेबालायं सेपति गुगरे सु पेरो शासना नसो 7 दी बंगजे नाला शाशा दिन छु लेशर नताने माथे ना न्यूग केगी मारा सबन कम कम या शासना ता 7 दी निबा यासे ला करे लेशर छे गुगरा 어쨌든 되니 레셔 저버디 그래 세바레서 맞아 레사나양 세바기드니 꿀마 맞이나 되는 거라서 서변들 누구 계획 니바 열에디 이네 레셔다 마테나 누구 계획입니다 페디로 레디라 맞아 내민 계획 니바 예나양 되니 레셔 저 세바디기드니 양 레기 서변 니바디야 세바 맞이나 되니 레디기 두부게 두고 말해서 어디다 마릭베 세발라테니 레사 심바디 yang debu member jela yang kare sebadi ki kulma jago re odi indi di go liji jigen re se dira le sa simbadila yang seber jigen ki liji jibe ki yang sebadi ki jago re di indi sebadi tangbo le phember jebala yang seba go re le phembadi duber jebala yang seba go re di dang ini tangbo dang thamani gala da gyu saudi go so debu mindi go niga 세바 구거래 야스 디 인자드니 지등 마릭바양 군중레 레양 군중레디 디 나네드니 세바디 또 샤고에디 그래서 당고 마릭 레 사라양 세바 구거래 마릭 레 사사와디 데부 멤버 제발라양 세바 구거레스 So Buddha taught that El Buda enseñó que the craving or desire principalmente el deseo as a condition o of el anhelo como una condición o una condición coemergente, como se llama en los sutras, even though aún karmas and aunque kleshas todos los are karmas y los origin of kleshas suffering, but son the origen o craving fuente de ends sufrimiento. primarily. For example, when at the beginning, initially, Por ejemplo, the ignorance cuando la ignorancia accumulates the karma, acumula try to put el the karma, seed on the consciousness, then planta it cannot grow by itself. la semilla en la conciencia no lo hace por sí solo. También cuando la ignorancia está acumulando, esa semilla necesita un apoyo, y ese apoyo del apego. Sin el apoyo del apego, la ignorancia no puede acumular ningún tipo de karma por sí solo. Por eso el apego está ahí. Así que cuando la causa es del acumular, el apoyo del apego está ahí. Entonces, una vez que esta semilla que se ha acumulado por la karma con el apoyo del apego, y esa se almacena en la conciencia para que madure, de nuevo necesitamos el apoyo del apego. Sin el apoyo del apego, aun aunque tengamos esta semilla dentro de la conciencia, no puede madurar. Por ejemplo, si tenemos la semilla de algo y la mantenemos en un cuarto sin llegar a proveerle todas las condiciones necesarias, por ejemplo, el agua, todas las condiciones favorables, aun aunque contenga el poder, esa semilla, el potencial de producir el resultado, digamos, producir sin esas condiciones nunca va a crecer, aunque brote algo, tenga un retoño. Aun aunque tenga esas tendencias habituales acumuladas por la ignorancia con el soporte del apoyo, del apego, esto es lo que conduce a que brote esa semilla.
Sin ello no hay forma de que se madure. Por eso, para que madure, necesita el apoyo del apego. Aunque todas las quejas son o la fuente del sufrimiento, principalmente el apego o el anhelo, la ansia, se dice que es la causa raíz del origen del sufrimiento. 군중기 또 세바인당 가서 냠닝기 또 그러셔야기도 신로셔야기도 기부 중국이 최 냠닝 저거는 세들의 신발로 걸어 그래서 세들의 신차기에는 되게 년성기 내사기도 이 년성을 내도거는 세들의 신발로 거거든 디디니 신차디 군중기 또 인상 신로디 냠닝기 또 차기도 어제던더니 디나신더니 가서 기부 딩기 겨사거나 프로레 신발로 거거든 그래서 코어의 심바디 드니 감공만 얘기 되감도 수감 수명감 감순 원토기드니 레기 사이 규차기도 어디인데드니 디레 고도거나 코어의 심발로 거거든 디나시다 가서 당된의 심발로 세디 양 랑된의 심바차나 디양 가르소로 시와라 고래기 람로 어디인데드니 세바디 군중이 또 인당 신로디 당된의 심발로바 세들의 심발로바 크로아의 심발로바디 아니 기부 딩기 기부 중의 남당 기부 딩기 남기 냠닝기 따와차고 하래 진짜들이 아니 레 사당 하거나 냠닝 지당기들이 냉가지 하고도 Así que desde el punto práctico es importante saber que el deseo, ese deseo es el apego, es la razón raíz como fuente del sufrimiento, del origen del sufrimiento, y como antídoto tiene que ser la renuncia y también la revolución. O el asco, se dice, pero me parece que es mejor la revolución. Si queremos liberarnos de esto, si estamos apegados a esta vida, acumulamos karma negativo y causa que nos renazcamos en los reinos inferiores. Si hablamos de que los tres individuos, el individuo inferior, el individuo medio y el individuo superior, todos estos tres, para poder practicar alguno de estos tres caminos, sea del individuo inferior, o del medio o del superior, la renuncia es la práctica primera o principal que debemos de tener, porque si tenemos apego a esta vida, no hay forma de poder acumular las causas. Por eso tenemos que tener una renuncia pura hacia esta vida para poder practicar aún las prácticas del individuo inferior, quien busca los resultados para la vida siguiente. Pero si estás practicando las prácticas del individuo intermedio, es el que busca la liberación. Si quieres tener una renuncia genuina o revolución, tienes que entender que la causa raíz del sufrimiento del samsara es el apego. Y la tercera, el estar apegado al placer de la paz. Así que quieres liberarte a ti mismo. Para esto también tienes que tener esta práctica de la renuncia y la revolución. Entender que la raíz del sufrimiento es el apego. Es muy importante llegar a producir un sentido sincero de liberarnos del samsara. Así que en breve, el ser apegado o tener apego es la raíz, la causa raíz de la verdad del origen. Así que practicar el desapego y la revolución
practice of us. debería ser nuestra práctica Hola, diga kunjungi tsinyi de mayor, namba principal chasang para shesang nosotros. shana. Teta tesam jebe gewe sawa di rangshin samjen tamje da tumang jede rangshin samjen tamje tenshi niru tongne tarba da tamje kimba tobe chido mowa da malam ge samje nawara shu. 그래서 그게 랍게트 송송 거라. 랍게트 송마서. Ah, ale rabge 이바디 게 다산이 송. rabge de rabge de lasa lasa. Mata mata ye she sain so. Rabge de ko da sang ni she ba mare de. 송 두서 된 두서 조사도. 나서 Ore 랍게 de. 나서 Ore rabge sang ni she ba. Rabge de che. 나서. So Last here we see that three of them Estos three tres aspects of the origin of aspectos del suffering, origen suffering which de is cause sufrimiento, origin que and es la conclusion. causa And I will y start teaching origen. Y tomorrow mañana comenzaré a what we hablar acerca call the de song producer or Rabge el from productor tomorrow. potente que se Here llama we're going Rabge. to do the dedication prayer Ahora vamos a here. hacer So las please take that plegarias de dedicación ahora. Y por favor, piensa que cualquier mérito que hemos acumulado a través de las enseñanzas y de escuchar las enseñanzas, de enseñarlas, escucharlas, que todos los seres puedan entender y reconocer completamente el significado de las cuatro verdades nobles. Hagamos la dedicación de esa manera. Puedes leerlo en la pantalla. tamje sekba ni tamne nyebe dana pamje kega na bala chuba sebe sole doa doa sho cham jidra kimba da kundo sambo de an deje teda kungi cheso dalo jingewa dida tamje rado mo Kina dewa soso ngo pende namka kyabara tuna dunga dagi guru krowa dunga gi gyazo tongbara sho ombezar samanya manu panaya mena sada dino batishta drida mewa sudo shio mewa subo shio mewa anurag mewa sarva siddhi mebra yatha sarva karma sudha metistam shriyam kurung ha 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 ho bhagwan sarva tatha gadabhadra mamyam dabhadra ba mahasmaya satva a 다소 그들은 산이제요. 나서 자는 거